Falaxo Media. Falaxo Media. Falaxo Media. Tan sira vieux Colomba tan sira attention un bon médicament la josi attention son madena o gado kuno funi chama mambulu koro ni ala sonna ma atna ke bashi ka nabi dese o ne ka karafe abe mami mbulu bi o sira kolen ni sira jele amba fo ka wali nyuma don sanga ani wati e bugun ga de mandi amba fo sanga ani wati eleni niya bi a misi dogoi awo yendis na tobe ka funu ka tafe kaboya ke ai mumbo yan ko makera sa aiwa jeriti wala titi wala la josi ba agado mi yo Ousmane Togoy l'enfant de Copropin awo o be yang rafe ende sani ko prega ga cheni amba foka wala mondo Ousmane Togo ale be réalisation na difulasa l'enfant de Dio alu ka dugu 3 lettres DIO on nous ta kati on est en avance ayde non abe be kelen non amana ke 4 lettres chugo Dio be roj ma fe kati fege kati be roj ma fe kati konte la harafe abe kulukuru de fe hal no fol mon abe kulukuru de fe kati be kulukuru de fe awo abana ko chuguri abana al nasr vous êtes à 15 km de Bamako amana ke chugo zigena be roj me fe ambe sika so de fe ala te muganu woro ambe sika so de fe dajosi l'enfant de Jigena mi ye l'enfant de kati o ye ne yɛrɛ ye mi ye jama dugu kumbo kɛfa ale bɛ ka Angola Kuyate Awa Keita n'o bɔra Segu Cɛbolo Segu Babolo Zakari Fɔnba min ye télévision ɲɛmaa b'ale bolo Bangonikaw ka cɛ kelen Moribo Sanɔgɔ min ye aweka dɔ radio ɲɛmaa b'ale bolo n'o bɔra sa waribondigi 2 Alondaw Marundaw o kuma an b'o fɔ k'u waleɲuman dɔn nga kana ɲina l'enfant de Tugoto Madine kɔ dɛ o jɔni o tɛ ka dɔ Mohamed Touré wa Mohamed Touré l'enfant de Tugoto la aussi qu'il faut qu'il waleɲuman dɔn ka filɛba ni lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'a jira k'a fɔ nin an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan ni Ala sɔnn'a ma awa an n'a ta nanzarakan na min ye an ka fasiri sɛbɛn kɔnɔ ni k'a lase todunkan na o kuma bɛɛ k'i yeli kɛ ni maa min minɛ n'a la i ni min ka kan a bɛ gafe la bi lajosi n'a bɛ gafe la ne na kunfɔlɔ ta bi koyi min ye Mali flash coup d'état a cayalen don farafinna sango ta anw ka fanfɛla bisimila lajosi min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la dɔ kɔni ko aw ka dɔ k'a kɛn bɛ zanni gele k'a kɛn bɛ bana ye bana min n'a bi yɛlɛma a bɛ poyi de k'a bi yɛlɛma lajosi aw ka dɔ min ye fasiriba ye ale kɔni soriso ale ko aw ka dɔ ko banajugu tɛ wa kelebe fana tɛ k'a sababu kɛ mun ye lajosi aw ka dɔ Mali tɛmɛnen ka bɔ yen Laginɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye kwasa in na ani Burkina Faso an y'o ta ye nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye aw ka dɔn a bɛ kuma caman bɔ min kabini waati min na Mali ta kɛra ni Laginɛ ta kɛra i ka dɔn mun y'o sababuya min ye Burkina Faso ale jamana ɲɛma ale ma jateminɛ ko la dɛ ale kɔni tora hayi la aw ka dɔn nanzaraw nɔfɛ i n'a fɔ nanzaraw de bɛ se ka na farafinna jala tigɛ bilen lajosi ko dɔ kuma sera n ye jateminɛ kɛ i ka dɔn hali n'o y'a sɔrɔ a ŋunuŋunukaw tun bɛ sen na min ye u ye tile 2 baɲanko a kɔni bɛ ka ngalontigiya nka an bɛ mina min ye sa min ye aw ka dɔn wolomasiri taba dɔw n'o ye Burkina sɔrɔdasiw dɔw ye olu kɔni aw ka dɔn min ye olu na kana marifa ci daminɛ lasi ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye maaw papale aw ka dɔn an bɛ bɔ min galama olu nana ka na ɲɛfɔli kɛ aw ka jabaranin sanfɛ k'a jira k'a fɔ min ye an ta zamana ɲɛma an y'an bolo da kan bi
anta zamana lajosi ni wale nundi soro dore fe jamana dun awikado olu bi torole minge ni jati mineke minye awikado Burkina Faso lajosi awagele aba mingera moko ni mo be bimbinde ikado awa minye ba fuko sanyigise mo be fa chuko mina obi fate lajosi awikado no temana kabwe minye awikado jati madda oka fere masoro jamana dongoni awikado tora kamana gbana no temana kabwe minye awikado nyere la jambe kado tlem ko ani nani Burkina awikado jabarani zave lajosi awikado minye wolo mazri tabaw olu kon nana kana ko tigiya mene lajosi awikado mo nana kana dala ka fo awo minye ko Christian Kabore uyu teke daka anta zamana lajosi minye munye kudeta badenye aunga jamana nungono kosaina dorete minye jamana donye olu kamana gwa obike demso nti bara soro lajosi awekado minye jatimina toko la awamanyemo fede olu yere ko ngoku yere dama doro olu koko anyere ani awekado amasuriyama fefe bi soro jamana kono lajosi atla chuko de kamana gwa ani faso nga lafia kono mabantan lajosi angoni me mala lajosi ambe kokula ikado awaminye ambe to komna gwana lajosi ode konna nasa minye awakado anga jamana ani jamana woro lajosi awakado ko ni jurube awakado jamana chabana re ni ma jamana dew oluka ko jatimine be ka jamana dew ka haju ko jatimine ko ke fenje femi mato femi mi soro jamana gono no jamana soroe akatla la chokola anti bala koy ala ka nguna ja ni sebe sidi so ni ale ka fasire anya ba male fla chikono indépendant Youssou ale pumambe fasire ke to nyana indépendant pumambe feminga oti dore ibe ka do takuba donwa takuba o yekeleke bolo ye ina do ka fo sayel ko konnana Youssou chedum farale do nywanga mu nyi ka do ma warwe ka boje mana warala ni ngana anga jamana konnana Youssou bara bolo mi no be ka do la kana sabatilila wala saka bamba cha kelali ko bolo nya anga jamana konnana Youssou umanye mo ko bina nywanye bolo dade do warete ikado ka fo shiningo ndo ikado fasire ke ba akumana kosobe akoni jatemineke konna tapma akobela jile koninga be mi wule ko groupement des forces spéciales européennes tax force Youssou mimbe ikado barala anga jamana konnana ku koni mena tasiki ka fo kon buluda oni nywanje ka ko nyin fese ninga tabulo laje nga fej memene ubla ola ka keni anga jamana fama olu koni ya jira ka fo mamu nana ikado mamu kanga na wal mamu nana Denmark chedo no lukanga na fara ikado takba ma koninga ko fema fuye utefengala mo akodala no woni fe ukoni ya jira ka fo ko mo kata so ugasegu unola jona Abdoulaye Jara alipmambe akoko ni ndala ako minye ikado ka fo ni keleke chebulo ya anwa jamana kono no be bamba cha kelela ambe domene ikomi bi o Youssou ikado ka fo ube bara min vanala ma chama be bara ngoni ko kala mo ni jatemine ke bara nunu fana bita ikado tasira do de fe jini bela jele na bodisira do nga abina fo o tasira o de maseka sabati anyemo ninga nyefolike anwa jamana fama wi nga mi betalike ni ko imbela jele konna fasike ba ko ako minye ikado Denmark mawie ajamana fama we ajira ka fo olumo no kun fe anwa jamana kono de o ko ni ya mekulu nana ko wele blalu umore fana o ko benga sebe min fana be olube ka ta onofe ube ka bara bela jele ke ninga beni ikado apatulina boyali bela jele nga weni min fana ke ku ko ni ya famu na fero sigisinga ninga hakili jaga bo bara sigisinga akoko ni ndala finitigu mu no olube faranywanga ka ke takubai ninga lakana sabati ka bamba cha keleli bara sabati anwa jamana kono na nyamne brebe France bolo o kambe domine na fosisa ko na fero ke ninga nywanye koni bolo da nywanye nya fo nga bike ka do ka foshini kalo kle muga anishigi janvier kalo samba fla ni muga ani fla ko ni mina tapuma oni nywanje hal na soro kuma ngoni mina ke yoro jan ikado kuma e wisigi ka yoro lo ikado jabarani na ka laje ni fana ba sigi yoro jafa aka to akaso ka laje no bitali ke mamumba atoko ngonna na Youssou seke
ɲɛbaa ko Faransi fanfɛ i k'a dɔn kɔni y'a jira k'a fɔ k'u sɛbɛkɔrɔ cɛsirilen don i k'a dɔn lakana sabatili la ani banbaciya kɛlɛli la anw ka jamana kɔnɔna na o ka minisiri min yɛrɛ bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ i k'a dɔn ka ngolomasiri tabaw ka koɲɛ ɲɛnabɔli bɔ a fɔ ko Florence Parly ale kɔni kumana a kɛ ko an bɛ don min na i n'a fɔ B k'a fɔ k'olu na i k'a dɔn kɛlɛ kɔni sonsoro Sahel kungo kɔnɔna na k'o kuma kɔni da la dɛ u kɔni bɛ i k'a dɔn baara kɔni sabati sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la min bɛ tali kɛ lakana ka se ka sabati Sahel kungo kɔnɔna na o tɛ ɲɔgɔn ni i k'a dɔn o ni maa mun tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o tɛrilakaw k'olu t'u bila fiyewu u n'u b'u jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ tali kɛ farafinna n'i k'a dɔn Europe jamana kɔnɔna fo ka taa se Amerika jamana kɔnɔna Yusu ko ninnu bɛna baaraw bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan ni ka korondoli boloda ko nin bɛna dɔ fara olu ka cɛsiri n'u ka wuli ka jɔ de kan k'a fɔ ko bɛ n'u ka baara bila nin kama wa o ti kɛ ko ye ko nin bɛ dɔ fara u ka jija n'u ka cɛsiri kɔni kan u bɛna bɛn a ko kɔnɔna nka ɲɔgɔn ye fɛn caman bɛ yen u bɛna i k'a dɔn o bɔrɔtɔ u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn caman bɛ yen u bɛna o maana u ni ɲɔgɔn cɛ walasa laɲini ka se ka sabati o ye kelen pe de ye banbaciya kɛlɛli a se bɛ se ka sɔrɔ o ko la cogo min na ni dun ye ka dɔn i ka takuba yɛrɛ ta k'a lajɛ finitigilaka mun don walasa a baara ka se ka sabati maa 100 fo ka taa bila maa 180 bɔ ɲɔgɔn ko la olu de kan ka fara ɲɔgɔn kan i ka dɔn ni ka kɛlɛ in kɔni boloda Yusu Europe jamana cɛdenw faralen ɲɔgɔn kan walasa laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati hali n'a sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ jamana caman bɛ yen olu ka cɛdenw bɛ anw ka jamana kɔnɔna na Yusu i bolo kuru dɛ Itali min bɛ tali kɛ Estonie Suède République tchèque nka n'i ye Suède yɛrɛ ta k'a lajɛ olu ka cɛdenw kɔni y'a jira k'a fɔ u nana na ko fɔlɔ min kɛ anw ka jamana kɔnɔ k'u ma da la n'u bɛna a la kurakuraya bilen dɛ bɛɛ ka taa u bɛɛ ka taa k'u ma da la n'u la kurakuraya ne ma Faransi ka nin fasajakun kun dɔn ka sababu kɛ mun ye en raison d'une éventuelle présence de Wagner. Bɛɛ ka taa ko ka kɛ ni kuma min n'o bɛ sen na a fɔr'u ɲɛna ko Wagner tɛ yan an ye minɛn san Irisiw fɛ anw tɛ Irisi kan mɛn u nana ka na a ɲɛ jira an na de a banna a ko kɔni filɛ dɛ aw man kan kale u ɲɛna an t'o kɛ fanga an tɛgɛ ci dugu la de ka a da a tɛ la ka ɲɛsin sankolo ma an t'o kɛ o tun ye waati kalili ye koyi bolo de bɛ tɛrɛndɛ dugu la k'a da te kan k'a ɲɛsin kan sanfɛ an t'o kɛ Yusu masakɛba ka kuma la a ko k'a kɔni ma tigɛ daw da la sini kow bɛɛ lajɛlen na jɛya o bɛɛ lajɛlen ni yɛrɛ ɲɛfɔ bari sabula u na kuma kɔni kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa takuba ko kuma ni ka kuma tɔ k'a sabati a ko bɛ danga min na a bɛna bila minɛ min kɔnɔ baaraw bɛna sigi sen kan cogo min na o dɔgɔ duman ye sini ye adamaden de bɛ nkalon tigɛ nka dɔw ti nkalon tigɛ fiyewu ala k'a don jira an na Yusu nka a Suwedikaw y'u a jira k'a fɔ ko olu kɔni ka cɛdenw u ye naliko fura min kɛ k'u laban na da o mɔ ko ka sababu kɛ kasa min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ Wagner ko n'u b'u tɔɔrɔ a banna Segu cɛkɔrɔbaw ye dugawu min kɛ Mali ɲɛnabɔtɔ de filɛ nin ye dɔɔni Segu cɛkɔrɔbaw ye nin dugawu kɛ maa o maa bɛ Mali juguya la ala k'a ci da i b'a fɔ ko ŋɔɲɔ a ko filɛ dɛ Abulaye Jara n'i y'ale ka fasiri an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Indépendant y'ale bila ne bɛ sɛbɛn da Soir de Bamako ne n'ale ni indicateur de renouveau lasi n'olu don ɲɔgɔn na lasi bawo u bɛɛ lajɛlen bɛ kuma lafɛn kelen kan lasi aw k'a dɔn min ye Soir de Bamako an b'ale ta an ka ministre de l'économie et des finances n'o ye i ka dɔn min ye ministre janba ye Alfuseni Zano lasi awa cɛja min ye aw k'a dɔn douaniers ka don kɛrɛnkɛrɛnnen o bolo dara aw k'a dɔn min ye janvier kalo tile 26 min ye araba don o kun tɛ kunun ye wa san 2022 min ye aw k'a dɔn a kɛnɛ kan a kɛra aw k'a dɔn min ye douaniers ka taa fara aw k'a dɔn ministre so maaw kan ani k'a dɔn ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani an ka maa ɲɛmaw ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ aw kɛnɛ kan kabini san 1953 lase i ka dɔn a fɔ min ye nin ko in ye ministre de l'économie et des finances i ka dɔn a kɔni nin kuma fɔ ko nin ko in kɔni bɛ sen na lase aw ka dɔn min ye ministre de l'économie et des finances ale Alfuseni Sanu a y'a jira tiɲɛ yɛrɛ la Lajosi a bɛna ta embargo b'an kan nka bara bɛ ka kɛ bara bɛ sen an ka taa lase aw k'a dɔn min ye ministre ye Alfuseni Sanu aw k'a dɔn min ye ministre de l'économie et des finances ni aw k'a dɔn a ye a yira douaniers ya k'a fɔ a b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn nin don min ye aw k'a dɔn n'o ye douaniers ka don ye n'a bɛ tali kɛ douanier bɛɛ lajɛlen diɲɛ kɔnɔ
l'agence odo nyana mali soldat de l'économie là c'est awekado minye ekomuno komuno miye awekado ndumma sire awekado awamiye bama yelema mimina do là c'est awekado atelier miye awekado numérique douane awekado bsika yirwa chuko mina famille awekado subana maji no awekado barakera là so bike sababu miye awekado nyera la là c'est awekado barabil latelia awekado abike so we minye kafa munyado awekado do reka barala là si awekado do tebena kabwe minye awekado military sanu ako awa minye bama yelema ko do awekado so mashunu na wala sa yirwa be sabate chuko mina no temena kabwe minye awekado adonga baro wo sigirani eka minye là si awekado ka douane ka nyeda kura dama mimbi talike awekado minye so na mashunu anikado awa minye tabulo kura mimbe ni nya sigilendo kambi no numérisation là si awekado osira nata minye awekado dans ka fala mala c'est servir de nouvelles technologie numérique Dieu minen kuramu nolu bi sangana ni norbe wala yere berebe no e ki no e kabara no e abana kabara ke no sirae la si awekado minye nyere la miye awekado ni do masina no e awekado douane o ka dombae miye awa alfuzene sanu albi awekado aye foli la se umare ako awa minye nyere la ko awa minye douane ye asawosa e koni iye bara min boloda awekado ina tanu ga jatimine ki I jate ika awekado minye yewuli ka jominge ka soro mina do no performance okayo awo ukanga ne mo go ge chagada kelena ukanga a chagada bela ka performance ika barake chugo nyuma ika chesiri ika wuli ka jo faso de nyuma ya kono ka barake la diriala faso nafa ka to ko tigila mo fana nafa jonjon ba ko dumo abana on go de kara on tay le nouveau followers awards voilà au grand tay la josi mi douane Danyo, dajo si awekado minye nyera la, ekado awami femi be, des emplois et des compétences, mi awekado GP et EEC, là si awekado no temena kabwe, mi awekado anga douanyo, ministre ko nga fola, mi awekado bina kabi, mi awekado numérisation, no technologie, là si ode kanga awa yakubaya no borai, là si awekado na wulika joke miye avocado femimbe no réforme multiforme no bitalike avocado formalité di sodonia no boray lansi avocado na laje miye avocado femimbe no téléphone portable wala lubse ka keka nafake ni katla ka baraka tukomina o ma teme ka boy lansi avocado femimbe no avocado anga dwane miye avocado bise ka kangale ba tukomina miye ka bara akak mvle na kerena wa biye wuli ka joy obsika ka chugo mina mba to soro obsika ka chugo mina ministry e ayu bela jele fo ninku wali man do no douanyewe we bara minge la si adogolente jamana de chila o ma te ka boy indicateur kono za douane avocado amanyama ale ko ya jira ka fo ni ala so nama tamba fla amadun konate tamba fla ani mugari fla mi douane ngone olu na wuli ka jo suko bela jele ke ka milliard ke mo wolo vla ningo la do anga jinya kono ya man ngaka wala Mangake ako awa minye ni ko bela jele nyi be ka fo awa minye nyinanzana mingo nyine no okunye avocado mi milliard keme woro ani biduru ni woro anakungamve ngami hikado yetegeda oka fogatla ka milliard kelina kungamve ka aminye mi sorla ere be lanso obiti jo milliard woro a milliard keme woro ani milliard biduru ni wolobla anakungamve woro la josi minye avocado douane ma nyema Amadou Konate ale ko ni ajira ka fo ni jatimine ke iba ka fo coronavirus ko be sena la kana balia min be sena la josi avocado ani sedao imwa ulu egela min ta ka on zakara no embargo ikado miye ko ko mina ka fiala no tabali fieu douane o ku ka barake ka soro ke soro mbulu soro min ba to jamana dewu ani jamana jigiye o bisaka lafa chugo mina minye avocado directeur général
Amadou Konate ale kɔni y'a jira k'a fɔ a na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye avocat dɔ tiɲɛ yɛrɛ la jamana bɛ se ka avocat dɔ baara kɛ cogo min ani dɔɔni bɛ se ka baara kɛ cogo min wa min ye a ye foli lase armée ma koyi min olu bɛ wuli ka jɔ fɛn fɛn kɛ ka taa armée kɔni bɛ dɛmɛ lase olu ma walasa u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na i n'a fɔ ministre y'a fɔ cogo min ka dɔɔni k'a moderniser o tɛ avocat dɔ ka ɲɛda kura d'a ma k'olu na t'o sira kan nka ko ɲɛnatigɛ bɛ cogo min na bi ni avocat dɔ ma t'o sira kan tɔ ka jɛ bɛ k'i ka baara la nka min ye Amadou Konate a y'a jira k'a fɔ awa réforme minnu bɛ ka kɛ lajosi avocat dɔ n'o ye ka yɔrɔ informatiser lajosi avocat dɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko na kɛ awa ŋɔniba ye nka o tɛ se ka kɛ cogo si la fo douanier bɛɛ lajɛlen k'i fanga fara ɲɔgɔn kan k'i hakilina fara ɲɔgɔn kan ka jamana in bila sanfɛ ka jamana sɔrɔ bila sanfɛ walasa douane a ɲɛda a bɛ se ka yɛlɛma cogo min k'a manamana jamana denw olu bɛ se ka nafa sɔrɔ douaniers ka baara la cogo min na o ma a ye foli lase ale o ministre u ye foli lase transition ma ɲɛmaw ma u bɛ wuli ka jɔ min kɛ ka dɛmɛ min kɛ walasa olu bɛ se ka baara kɛ lafiya kɔnɔ o de nin fɛnɛ ale ka fasiri a ye nin bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Youssou ne na i k'a dɔn reflet d'Afrique ta tugu o la a ko cogo an bi i k'a dɔn douaniers olu ka gun ka ale bɛ yen fasirikɛba ale kuma bɛ fɛn min kan o ti dɔwɛrɛ ye a ko anw ka jamana faamaw ye i k'a dɔn laɲini kɛ n'a ma ɲa k'a fɔ u kɔni ye da sɔn anw kɔni ka jamana la k'a ti i k'a dɔn k'a fɔ taa an kɛrɛfɛ jamana kɔnɔna taa ka seginw bɛɛ lajɛlen la u ye daw kɛ karaw an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan laɲini fana kɛra anw ka jamana faamaw fɛ ni ka layidu fana ta k'a fɔ i ka dɔn douaniers fana ye k'u fana ka karangadaw sɔn fɛn kana bɔ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ko ka taa jamana wɛrɛ la abada Youssou interdiction d'exportation de certains produits i k'a dɔn min ye anw ka douaniers ye k'u bɛ ka kɔlɔsili bolo ɲa dɛ les douanes maliennes veillent au grain parce que b'a ko u bɛ kɔlɔsili min na dɔwɛrɛ tɛ laɲini min kɛra anw ka jamana faamaw fɛ ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ Amadou Konate ale min ye douaniers ka maa ɲɛma ye a fana ye ci kɔni lase k'a dɔn k'a fɔ a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen mɔ min bɛ tali kɛ directeur général des douanes ale fana y'a cari ni k'a se k'a dɔn k'a fɔ directeur régionaux mɔ chef de bureau principaux ka taa se k'a dɔn frontière la Youssou ko ka kibaruya kɔni da u tulo kan min bɛ tali kɛ baganw la sogow fo ka taa fɔ ko yamaruya wɛrɛ dira a ko kɔni da la ko foyi kana don anw ka jamana kɔnɔ foyi kana taa o y'a ɲuman ye o n'a ye da o y'a kɛlen macinili ye ala an ka malo ti bɔ an ka kaba a banna i b'a dɔn misi kɔni tun bɛ cɛya ka taa a bɛ kɛ cogo dɔ la sa Youssou fasirikɛ b'a ko i k'a dɔn Amadou Konate ka ye kuma min fɔ n'o bɛ douane maa ɲɛmaa kɔni kofɔ i k'a dɔn a baaraɲɔgɔnw bi ka tɛmɛ a sira fɛ dɔɔni dɔɔni u ye laɲini min fɔ laɲiniw bɛ ka sabati koyi bari sabula nin sariya ninnu taara jɔn fɛ anw ka jamana i k'a dɔn a faama maaw n'o bɛ gouvernement kɔni ko fɔ fasirikɛ b'a ko président de la transition n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn colonel Assimi Goïta la ale de ye nin ŋaniya in kɔni ta ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ embargo min bɛ anw da la Youssou fasirikɛ b'a ko soldat de l'économie kɔni bɛ baara la walasa kumakan min fɔra Amadou Konate fɛ ka se k'a bato k'a fana bɛ k'a kɛ a ɲɛ 40 mɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa mun walima jamana mun y'u ka da sɔn anw ɲɛ Youssou ko an fana y'an ka da sɔn o ɲɛ o ye match kɛlen nin ye macinili a kɔni ko filɛ o nka a kɔni maa tigɛ daw da la k'a bɛɛ bila minɛn min kɔnɔ jamana i k'a dɔn ale ka se ka yiriwa a bɛ bila o minɛn de kɔnɔ an y'a bɔ reflet d'Afrique kɔnɔna na Youssou bisimila kono ma sunɔgɔ sɔrɔ e ma sunɔgɔ i kile don wa ma sunɔgɔ n sunɔgɔra n dimi fila de an tira ani d'après Zakariou Foma le directeur n'i ye kɔkɔlɔ bɔ adamaden na dɔrɔn a yɔbalen de bi to colonne vertébrale Mali colonne vertébrale degeli karamɔgɔ de y'o sama ka bɔ i bɛ busuma wa i bɛ bisima de o sama ka bɔ ten k'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen olu foyi t'a la a bɛ ka baara kɛ a kun fɔra k'an bɛ dan nin yɔrɔ in de la nka kun fɔra an bɛ dan nin yɔrɔ in de la an danna nin yɔrɔ in cɛ a ye ala ɲin bɔ nin dɔw la Mali yɛrɛ de bɛ ka ala sɛgɛn a ye baara de kɛ nka kun fɔra k'an ti tɛmɛ nin yɔrɔ in de kan n'o tɛ Mali a tun fɔra k'an ti tɛmɛ nin yɔrɔ in kan an ka daminɛ an bɛ taa final la mais kɔsa in na an kɔni bɛ taa demi final quart de final an kun ye 3e place de kun b'an bolo ka kɔrɔ 3e place 4e place an b'o de kɛ ka sɔrɔ Mali kun dɔnnen bɛ n'o ye kabini Makas nana n bɔ tɛ Sangote ni Sangote kabini an nana an bɛ segin na
jamne final la megwe ko kai akana to joru kuto Cameroon ka amabama ni mingari ta ai bena knere bena bo restriction ne bekeo restriction na ke video conference la amna knere bo ka katadi la josi ne anga sabeda sababe yana anga tajwaro la josi awagado ana sabeda mi yendebe ulu ko ya jira ka fa anga manyama kala je ka wulika joke mi awagado mamunumbe na manya ka fo ko abargo keronga mi awagado besiao ani seriao fe e kanu iye moi ani seriao la josi awagado nyera la singa mi me ma dabale ba wakatle ale ajira ka fo fen so ngel na chuko mina ala josi ko be ma dabale ba ne mi awkado Union Nationale des Travailleurs du Mali la si awkado mi u ka bureau executive national no ka bureau bay ulu honde ni laje kede ka jira ka fo yera la awkado jendi kana tukuni la si awkado ni wuli ka jo mi vleni mi awkado ma do ko ni ngembe mi ka awa ambargo nda ka ke kadu ka fenye Israel ka gelya tinte jamana donga mi avocado government ye yamaradi femunu be avocado noye amma magoy noye avocado dabalo dadumuni vawe ani tajima few ikado awaminyo ko lu ko ni metebe gelya ti dola nga benata lansi kabna fara ko embargo kera wodu seje avocado dos na do fara fenso ouais mais o de ato anya fuye o kani bolo faire do en place c'est-à-dire c'est vrai abe sina sa me o ka to grouba ka a didi ka abla réseau ni fond sans fait anga bitigu me fem bitigi do la bibina sugoro be kemen bi worola sugoro be kemen bi sabala mi ya ko chugudi an nga worola sugoro e kemen bi sabadi jolikundo kemen bi worola sugoro folo yani amargo che yani amargo che go kemen mu ay sugoro kundo aw ka worola anga worola di anga worola ne rete sugoro sabo ne tad ibe kali gani c'est-à-dire même fi ni sigidaw ta kala jebi sugoro c'est-à-dire ube DNCC be ga minge akan goju u ka jigidgu kono fambe kata laje sugoro songo be chona ube bara la de ko do fa baraka le dongo do ko bara o sigisiga parce que u ba fogo fin nous te suivi quand 20 minutes doit te suivi bon problème na dun suila anye bina be on na fa gazi la jebi c'est vrai gazi bara te fable bebo kalama mane de fa gazi te fable gazi be rom na bis gazi boîte fin kele 6 kilo ti jojo la yana gazi 5000 de a fale te fana fi be galonda ika i musora wala be galonda gazi bara gala abi goro ko madame be baraga de man ka sura te fadi abi goro ko be gazi na ma ka fo gazi gara 5000 aya fa kadama lajosi mi avocado ya wakatle ko nga nyo ka fo awaminyi ni mado kembe kan ngoinda ninga ke avocado minyi ukafenyi ni yore yelma ka ke gele Israel otinya chugo shila opa yentem go nga ga tabala goshi mi ma nyama ko lu wele ukalaje avocado minyi ukadangare ni na ukalaje minyi ka gwara danu no nye yelma ikado ka ke nyangini mi avocado do ko ni zubinde dorela ni wati na mi avocado kutake ngana musirae ikado kutake shwende Israel tayini jugo Israel lansi avocado minye gouvernement ul ko be wele bla gouvernement ma ka fo awa minye ukawulika joge kalaje miye avocado ambalman nansiji abela jele de kele jamana ngo na fra ka fa nga gele ta ganyo anzegere e bi gele kendela ne ba kela lansi avocado gele mbinye si ambela jele de ma upa anga laje yani surombiye ka duguje miye avocado ka fere surala upa yego katle ani UNTM oluye avocado minye nyere la ka jira ka fo mi avocado manyemo ikado bu sokolare nga kalaje alibi ka wulika joke mi mato avocado ngomi vlene mi mato avocado nyerela sideo ani ikado moi oluye ngane juguya minda ga unzegere ka wala juguya minda amtika lateme here ni badena oni avocado nyerela alateme na here ni badena obika sowe avocado malide shite amandoro soro yende ukama nyema anuka avocado manyema ni yawa katla nyema ikado ruko ni avocado ni lajenge kan panga mfoka nyeshi anga jamana nyema ma ani anga sorobu suba munube mununge me ka gela ere ku katabolo de aywa eko gazi re 7500 folo gazi 7500 au lieu de 5000 desano nale ka fadra nya bole ko ma c'est nous ma la jeri c'est vrai ay période foka tete meninga
mais n'a y'o fa a ye gazi baara fa walima a y'u fa ka d'a ma ba ye hali n'a ko nin don a y'a fa ka di n'a fara a bɛ kun i la o mais gazi i bɛ taa gazi baara ta k'a kɛ minɛli ye sa a bɛ taa a bɛ mɔgɔ dɔ bila anw fitininama bɛ min dɔn o y'a sɔrɔ ne bɛ an m'an fa ka butigi kɔnɔ Kati Mosi Burama ka butigi contrôle les prix u ti dɔwɛrɛ kɛ dɛ i bɛ civil dɔ nalen a bɛ na fɛnw san a bɛ Nescafé ninnu ni sukaro ninnu ani fɛn minnu bɛ yen a b'u ni prix unique don a b'u fɔ ko k'u bɛɛ lajigin i bɛ a b'a fɔ ko nin ye joli ye n'i y'o kɛ a k'i ka facture kɛ e bɛ facture kɛ a bɛ sin k'a ka carte bɔ k'a jira ten contrôleur de prix o de ka ɲi Lawusi n'o kɛra dɔwɛrɛ t'a la dɛ k'e bɛ sɔrɔ fɛn di ka bila u b'i wele de a bɛ taa ɲɛnabɔ kube la kubeda la awɔ worosɔngɔ ti k'o la bilen worosɔngɔ t'o la sɔrɔ fɛn t'o la i ɲangidi mais jamana ɲɛmɔgɔw y'a fɔ jamana ka sariya binnen don e b'a sɔsɔ mun na merci anw n'a kumana k'an bɛ ka dɔw ka jago bin non o tɛ o jago bin tɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ni gouvernement bɛnna min kan a ye taa o sira fɛ i b'a dɔn gazifeerelaw ni gouvernement ta mɔgɔ t'o ɲɛdɔn an bɛ don min na komi bi mais min bɛ ne yɛrɛ tɔɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ aw ko gazi ye nin hakɛ ye mais a y'a fa ka di mɔgɔ ma maintenant gouvernement kan ka jigin dugu kɔnɔ de gazi baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen n'o ka gazi baara tɛ fa bilen a y'olu bɔ gazi feereli la a ye numéro de kan ka fɛn ka da an b'a ɲɛfɔ aw ye mais c'est ça ayiwa an ka taa sugu la Yusu an ka taa sugu la min ye an bɛ taa Abulayi Mayiga fɛ yen ko commerce k'a fɔ ka waleɲuman Mariam Jalo min ye aw ka dɔn an ka cɛkɔrɔba kanubaw bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u waleɲuman dɔn an dɔɔni kɔni a ye sira kɔnda minɛ o don dɛ Lazi fasiri don a kɔnɔ Yusu fasiri n bɛ don a kɔnɔ Mali ni Gabon walasa o cɛ a baaraw ka se ka bisani don a la ni ka a kalaya Yusu Adama Sangare a kɔni bɛ cɛsiri la nin waati in na monsieur le maire fasirikɛba ko walasa ninkura ka se ka fiyɛ jɛɲɔgɔnya min bɛ ani Gabon na Yusu ko wulikajɔ caman kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ Adama Sangare fɛ a bɛ baara min fana na Yusu a kun ti dɔwɛrɛ ye ni jamana filaw ka se ka baara kɛ bonya ni karama kɔnɔna na a ma ɲɛ min kɔ u y'a bisimila koyi fasirikɛba ko dɔwɛrɛ tɛ Adama Sangare i k'a dɔn wulikajɔ kɔni kɛbaa don a kɔni ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye n'o bɛ Europe Christian Usunga ko fɔ a n'u ye ɲɔgɔn ye dɔwɛrɛ tɛ Mali kunkanko kuma don ni bɛ tali kɛ jɛɲɔgɔnya baaraw bɛ se ka sabati cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka maire du district a bɛ baara min na i ka dɔn an ka fasoden minnu sigiyɔrɔ bɛ Gabon olu ka se ka sigi lafiya kɔnɔna na Yusu k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gwɛlɛya ye an mun fana bɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni fasodenw fana ye Gabonkaw ye n'olu bɛ yan i ka dɔn an n'olu ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ bonya ni karama kɔnɔna na yiriwa ka se ka sabati Adama a bɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan walasa Bamakɔ ni Libreville olu tigɛ ka se ka di ɲɔgɔn ma i ka dɔn yiriwa sira kɔni kan ka bɛn ni jɛrɛjɛkuluba min n'o bi sen na jɛrɛjɛkulu min n'o bɛ k'a dɔn k'a fɔ tɔbukan fɔlɔw ka jɛrɛjɛkuluba ko fɔ association internationale de la francophonie Yusu n'i ye jateminɛ kɛ a ɲɛmaa bɛ maa min bolo o ye Gabon o premier ministre kɔni ye Rose i k'a dɔn Christian Uzunga Yusu i k'a dɔn musolaka min don a ka cɛsiri barika ka bon kosɛbɛ min ye ka dɔn ɲɛmaya baaraw k'a fana bɛ a ɲɛ dɔn o baara min fana bɛ ka kɛ nin waati in na Adama kɔni ɲɛ bɛ a la k'a fɔ ni ninnu fila n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bi fɛn wɛrɛ di fɛn min bɛ yiriwa baaraw kɔni ko fɔ o de hukumu kɔnɔna na a y'a ɲini a fɛ u ka dɔ fara ale b'u ka cɛsiriw kan u ka dɔ fara ale b'u ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma baaraw kɔni kan walasa yiriwaw ka se ka sabati fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni dun b'a ye k'a fɔ na an ni ninnu ye ɲɔgɔn tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka fara ɲɔgɔn kan Yusu ko fɛn ɲumanba de bɛ bɔ a kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye ni ka ni jamana filaw k'u yiriwa bonya ani karama kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na sa Adama Sangare kɔni taara Gabonkaw y'a sɛbɛkɔrɔ bisimila nka wulikajɔ kɔni kɛra wulikajɔ min fana don ko fasodenw bɛna bɔ a kalama bari sabula a bɛ bila minɛ min kɔnɔ Mali yiriwali sira a bɛ bila o minɛ de kɔnɔ fasoden mun fana sigiyɔrɔ bɛn bɛ Gabon ma Yusu olu ka se ka lafiyabɔda sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gwɛlɛya ye mun fana ye ka dɔn Gabonkaw ye n'u sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ olu ka se ka lafiyabɔda sɔrɔ yan k'a kɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ fɛ yen k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gwɛlɛya ye Yusu i bɛ min sɔrɔ i ka so o kelen bɛ Gabon i bɛ min sɔrɔ Gabon o kelen bɛ Bamakɔ yan nka n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yiriwa sira kan ko bɛɛ lajɛlen bɛ nafa ko kɔni da la Adama Sangare ye nin baara min kɔni kɛ ko dɔwɛrɛ tɛ ko de ye ka dɔ fara jɛɲɔgɔnya kɔni kan n'a bɛ wele ko rehausser la coopération walasa i ka dɔn ni nkura ka se ka fiyɛ a la bonya ni karama kɔnɔna na yiriwa sira kɔni kan Kuresi Sise Mali Tribune kɔnɔ
Mali Tribune ni ale bla lajɛ si awa min ye sɛbɛnba leta o ye Miroir Hebdo Miroir Hebdo lasi aw ka dɔn min ye Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ka ntanyalen lasi aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ko belebele an kɔni y'a ye maa dɔ ma ye a kɛnɛ kan o ye maa caman bɛ yen i ka dɔn olu kamana guwana nka n'i ye aw jateminɛ kɛ kamana guwanko tɛ ne ye awa min ye a yɛrɛ denkɛ n'o ye Kakaka ye Karim Keita lajɛ si n'o tɛmɛna ka bɔ yen Kacho n'o bɔra yen min ye ministre secrétaire général à la présidence de la République o ti dɔwɛrɛ Mustafa Ben Barika n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a ka dɔn premier ministre kɔrɔ Bobo Cissé i ka dɔn ale fana ma ye a kɛnɛ kan jasi awa ne jateminɛ kɛ ni maa saba bɛɛ lajɛlen kun ye Ibrahim Boubacar Keita i ka dɔn a ka maaw ye dɛ ninnu kɔni yera a ka fanga i ka dɔn a camancɛ yɛrɛ la lase awa min ye an k'a daminɛ an yɛrɛ denkɛnin na dɛ Kakaka min ye Kacho ye Karim Keita di Kacho Kakaka Glaba ka fɔla lase aw ka dɔn min ye ale kun ye commission défense et sécurité assemblée nationale i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn waati dɔ kɛra ale kɔni ye dayidayi kɛ aw ka dɔn ka taa k'a ka cɛkɔrɔba to yen lajɔsi o waati o y'a sɔrɔ a ka dɔn CNSP o maaw n'o y'an ka surasiw ye Asimu Goyita a n'a nɔnaw olu kɔni ye a ka dɔn dankari Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la min ye a ka dɔn dankari l'o la Karimu a ka dɔn min ye a kɔni a ye dayidayi kɛ min ye a ka dɔn min ye a kɔni bolila maaw ka fɔ la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye a ka dɔn Karim Keita lajɔsi mandat d'arrêt international o bina ka sababu kɛ mun ye anw baarakɛ ɲɔgɔn a n'an dɔgɔnin ye a ka dɔn n'o ye Birama Ture o ka awa turuni min kɛra lase a ka dɔn Karim Keita ale tɔgɔ nɔgɔlen b'o la Karim Keita min i ka dɔn a kɛra député assemblée nationale la min a ka dɔn Ibrahim Boubacar Keita ka fanga Karim ale tun bɛ palonbalo la fa bɛɛ lajɛlen fɛ a tun bɛ ye kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan wa i ka dɔn a tɔgɔ kun awa nɔgɔn bɛ fɛn caman na lasi ka dɔn o bɛɛ lajɛlen de kɛra sababu ye min ye Karim Keita a ka dɔn min ye n'a bolila ni ka fɔ jamana a ka dɔn kɔnɔna na o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye a ka dɔn Ben Barka ye Mustafa Ben Barka ale yɛrɛ fana kɛra cɛba Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la dɛ min ye kiiri tigɛlamaw olu kɔni y'a wele ale bɛ i ka dɔn a ma se ka ye jamana in kɔnɔ dɛ ka sababu kɛ mun ye Ben Barka ale bɛ jɔyɔrɔ dɔ la a ka dɔn banki min bɛ yen n'u b'a wele ko Banque Ouest Africaine de Développement n'o ye BOAD i ka dɔn ale kɔni b'o la nka a welela a ka dɔn k'a wele file la ka muru jɔ an da la k'a wele min a ka dɔn min ye kiiri tigilamaw ye olu ka wele bila ma lase a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ma se ka na cogo si la nga ye a ka dɔn Ben Barka ye i ka dɔn ale ma se ka ye Ibrahim Boubacar Keita ka sukoyaw la ka sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita a ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ nin cɛ in ye n'o tɛ yanni Ibrahim Boubacar Keita kana i ka dɔn Ben Barka ale yɛrɛ kɔni k'u dɔn dɛ jamana in kɔnɔ dɛ lase a ka dɔn min ye utukalo tile 18 san 2020 min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maa dɔ bɛ yen n'o ye a ka dɔn Docteur Boubou Cissé ale kɔni ma Ibrahim Boubacar Keita a ma janfa don si da kelen ale don min na Ibrahim Boubacar Keita n'u bɛ taa minɛ a kaso ani Docteur Boubou Cissé kun bɛ yen i ka dɔn awa min ye a y'a ni Boubou Cissé u y'u bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka taa awa ka dɔn fɛrɛ la lase a bɛna ta Boubou Cissé ale kɔni bɛ Ibrahim Boubacar Keita a ma kɔbila lase a ka dɔn min ye ministre min n'a kɛra ministre des mines n'o tɛmɛna ka bɔ yen i ka dɔn awa min ye ministre de l'économie et des finances o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye a ka dɔn a ye ministre jɔyɔrɔ fila a y'o fara ɲɔgɔn kan premier ministre ani ministre de l'économie et des finances i ka dɔn Docteur Boubou Cissé ale kɔni a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale ma se ka ye Ibrahim Boubacar Keita a ka dɔn ale ka saya la i ka dɔn bawo a tɛ jamana in kɔnɔ a bɛ kalo caman bɔ nka min ye a ka dɔn Boubou Cissé
ale kɔni ma se k'a fɔ ko kiri tigilama wulilen don a nɔfɛ ko ɲangini bɛ taa mɛn k'a sɛgɛrɛ nka kɔni ye aw k'a dɔn a Banjebiri Bukari Keita ka suko la lasi aw k'a dɔn ko ninnu maa saba olu ka yeli baliya k'o de kɛra aw k'a dɔn tamasiyɛn wa jateminɛ aw k'a dɔn o tigi o de kan ala k'an kunnaja rédaction ni olu ka fasiri an y'a bɔ sɛbɛn ko Miroir Hebdo kaka tɛ se ka na Karima o de y'a to bɛɛ ka ɲumanya kɛ faso da a bɛna ni nana dɔrɔn i bɛ kiri tigilamaw fɛ i bɛ taa i jo de wa i jo tɛ a bɛ ban kiri bɛ kɛ a bɛ ban o ye n'a sɔrɔ i jɛlen don dɛ i jaba jɛlen don n'o tɛ n'i b'a dɔn ko i mana na i tɛ sigi na dɔrɔn n bɛ min f'i ɲɛna hali n'i kɛra miliyardɛri ye tunga fɛ faso ɲɔgɔn tɛ hali faso 5000 sɔrɔ a yanga ka bon ni tunga miliyɔn 1 sɔrɔ ye c'est pour cela que bɛɛ k'i yɛrɛ cogo dɔn a banna e min bɛ fanga la bi o e min tɛmɛna da fɛ o c'est à dire misaliw bɛ leçon min kan ka tirer ni ko tɛmɛlenw de don dɔ n taara Kuluba a kɛra IBK ka tile la awɔ n taara Kuluba an kun taara conférence de presse dɔ la a don n ɲɛ bɛ Ben Barka ninnu na a don kun ka di voilà u bɛ Mustafa Ben Barka u bɛ tɛmɛtɛmɛni la ni dɔw bɛ Kuluba olu dɔnnen don u bɛ tɛmɛtɛmɛni la u bɛ mobilibaw kɔnɔ n jiginnen nana fɔ i kɔrɔkɛ ɲɛna n ko n ko ne talen Kuluba n ko ninnu bɛ boliboli la n ko ne ko n ko Allahu Akbar n ko Musa Tarawele ka fanga banna Alpha ka fanga o nana o taara ATT fanga kɛra ten ATT fanga nana o taara a dɔn hali u m'anw minɛ ka ɲa k'a sɔrɔ an yɛrɛ de welela k'an ka taa conférence de presse la en tant que kunnafonidila k'a fɔ k'u y'a minɛ ka ɲa wa cɛ m'a fɔ yan ko k'olu de bɛ fanga Nanguma Keita k'olu de bɛ fanga la ko n'a jara k'olu bɛ jahanama Mali gɛlɛya sigi anw kan a tɛ se o Nanguma fɔ an ko ale t'a dɔn fanga caman tɛmɛna fanga o de y'a to ne b'a fɔ fanga bɛ komi ji ni masa bin cogo la dɔrɔn a bɛ sara ala k'an kunnaja et puis Zakɔrɔ faratiko ba don quoi parce que ni gɛrɛntɛ ye mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ n'i bɛ gɛlɛya kɔnɔ i bɛ se mɔgɔ fɔlɔ ma o ye kunnafonidilaw de a banna mais n'i y'i ka ko daminɛ n'olu ye ka gɛrɛntɛ dɔ ta k'olu sɛgɛrɛ i t'a ɲɛfɔ min an ko k'an ta to ala ma a don ala fana b'a ɲɛnabɔ a banna Youssou indépendant ale kumana kojugukɛlaw i ka dɔn wulikajɔ talen bɛ k'u sɛgɛrɛ bi dɛ an ka finitigilakaw wulila parce que b'a ko maa 90 tigɛ dara olu ka Bamakɔ kɔnɔ yan dɛ dɔwɛrɛ tɛ i k'a dɔn kɛlɛbolo dɔ bɛ sen na n'a b'i wele ko opération coup de pied dans la fournière ti dɔwɛrɛ i bɛ tigɛ ɲɛsɔ don wa ka t'i sen da a kan k'a ci bɔgɔbɔgɔ o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ kojugukɛlaw ka t'u dasi fu i k'a dɔn u dagayɔrɔ la a banna min ye polisilakaw garde nationale gendarme olu farala ɲɔgɔn ka tarata don kalo tile 25 janvier kalo san 2022 dɔwɛrɛ tɛ i k'a dɔn Bamakɔ k'a don a dugu kɔnɔna na ni ka jateminɛ kɛ kokolonkɛla mun bɛ yen kojugukɛla mun bɛ yen maa mun bɛ yen n'olu ye nsonkwalenbaw ye tɛgɛ bɛ se ka da u ka cogo min na fasikɛbaa ko a kɛra sababu ye maa 85 Youssou ni ka tigɛ da olu kan ko i k'a dɔn muso ye 20 ye olu tura muso jago ka gɛlɛya sa ko jagɛlɛya muso dulɔmina bɛ dulɔ min cɛ dulɔmina tɛ se k'o min muso dɔrɔgu tala bɛ dɔrɔgu min da ala ka an balimamuso ni an denw ni an baw kisi a ma dɔrɔn ni muso ko k'a bɛ kɛ so ye muso de bɛ taa maaw nɛgɛn ka u labɔ kɛnɛma o tuma baliku ninnu bɛ taa marifa ci u la n'i ye koko ɲuman min ye ɛlɛ ni sirada la ko i tɛ ɲama ka bila yan ko jɔ ne n'i y'a dɔw ta i ni kungo bɛ ɲɔgɔn na koyi ni kungo bɛ ɲɔgɔn na u tali kɔni ka di bawo n'a baro dun b'a kɛ mobili kɔnɔ a bɛ laban cogo min a bɛ laban cogo min ala de b'a dɔn Youssou an k'an kɔlɔsi la chose fasikɛba ale kumana a ko min ye k'a dɔn directeur de la sécurité publique le contrôleur général El Hadji Youssouf Mayiga ale de ye k'a dɔn nin baara ninnu baaraw sigi sen nka ni ka a dayɛlɛ maa caman tun bɛ yen n'o bɛ jalatigibaw kofɔ directeur régional du district de Bamako n'o bɛ contrôleur général Seydou Jara kofɔ ale tun bɛ yen min bɛ commissaire du 6e arrondissement n'o bɛ le commissaire divisionnaire Umaru Dambɛlɛ ale tun bɛ i k'a dɔn a kɛnɛ kan ka fara o bɛɛ lajɛlen ka min ye k'a dɔn k'a fɔ commissariat min bɛ commissariat 12e arrondissement 16e
17e arrondissement ninnu bɛɛ lajɛlen ka maa kunbɛ a kɛnɛ kɔnɔ Yusu maa 200 bɔɲɔgɔnko finitigiw do u y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma Yusu min ye k'a dɔn k'a fɔ ka wulikajɔ sabati ni ka don dugu kɔnɔ ni dun ye jateminɛ kɛ i k'a dɔn o don dɔ Yusu i k'a dɔn u ye wulikajɔ kɔni kɛ k'a don fan caman fɛ fasikɛbaa ko o y'a daminɛ yɔrɔ jumɛn na ko ɲumani bɔlen kɔrɔ ko ɲumani Babuyabugu i k'a dɔn Bangoni Sɛgɛnɛkɔrɔbugu Yusu ka taa munumunu kɛ Nafaji lɔgɔlisoba min filɛ nin ye Fajigila ka taa turu cɛ ye u ye wulikajɔ kɛ minkɛyɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ baariw kɔni kofɔ i k'a dɔn Kaasa Niba Lafebe ale ni k'a dɔn k'a fɔ Afrikano o kɔni ye munumunu salo kɛ n'o tɔgɔ ka di dɛ nka Ala ka n'i ci a ka kɛ daga yɔrɔ ye a ma tigɛ taara da i ka k'i to ye ni tigɛ taara da maa fa yɔrɔ don ko kabako don fatirikɛbaa ko k'u kɔni ye munumunu salo kɔni kɛ o y'a daminɛ i k'a dɔn nɛgɛ kaɲɛ 21 ka taa kuncɛ i k'a dɔn minuit kɔni na Yusu u ye baara min kɛ nin yɔrɔ ninnu na Yusu a kɛra sababu ye maa 85 Yusu ka tigɛ da olu kan olu tola muso 20 bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ moto 72 Yusu ani mobili 6 u y'u tigɛ da o de kan ani ye Zunkwaliw ye sa fasirikɛbaa ko ani k'a dɔn min bɛ tali kɛ fura cɛjugubaw la n'o bɛ tramadɔliw kofɔ kununtaw ni ka sɔrɔ sorila kununta ni fiyɛtaw a camanba de u y'u tigɛ da olu fana ka koyi fo ka taa se ka dɔn dɔrɔgujuguw mɔ binɲaga Yusu u ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni salo fasirikɛbaa ko o senfɛ ja min y'a dafa 90 na dɔwɛrɛ tɛ koyi o senfɛ o ni zon dɔw de bɛna telefɔni zo ale ni k'a dɔn k'a fɔ maa mun fana bɛ yen ni k'a dɔn ale tun bɛ moto kɔni suɲɛ moto zon 2 ani telefɔni zon 3 u y'u tigɛ da ninnu kan mun tun bɛ ka ɲini kabini lawale la fasirikɛbaa kɔni ko nin kɛra sababu ye ni ka wulikajɔ kɔni kɛ wulikajɔ min kɛra sababu ye ni ka nin nɔbɔ ko la Yusu ye ninnu bɛɛ lajɛlen korondon ni ka taa n'u ye 6e arrondissement kɔni na minɛn mun fana bɛ yen u y'olu bɛɛ lajɛlen salo ka taa ni minɛnw ye nka e maa min bɛ yen n'i ka moto tununa walima i ka mobili kɔni tununa a ti d'i ma ten koyi i bɛ taa ni sɛbɛn la k'i ka de k'a jira k'a fɔ nin ne ka mobili ye walima nin ne ka moto ye a minɛna nin waati in na n'o kɔni kɛra i ta ye a bɛ d'i ma koyi fasirikɛbaa ko k'an k'an sigi ni nin n'a ɲɔgɔnna ye commune bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko finitigiw bɛ n'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka korondoli boloda Zonkwaliw an k'u kofɔ dɔrɔn mais ni ne y'a sɔrɔ olu kɛmɛ Umar Bari an y'a bɔ indépendant kɔnɔ mais ni ne ka ɲi 12e arrondissement Moribabugu ani Sotiba ani Gabakɔrɔ droit gendarme a polisiw n'a gendarme ani Sangarebugu gendarmerie ninnu kɛmɛ ka wulikajɔ min kɛ fo ka taa se 6e arrondissement kɔrɔ ni polisi ni gendarme misaliw don tiɲɛ yɛrɛ la baarakɛlaw don Lajɔsi min ye hali bi Ala k'a kisi k'a daga k'a kisi k'a daga o don dɛ Yusu ni Ala ye den d'i ma n'a ma kɛ dulɔmina ye n'a ma kɛ dɔrɔguta la n'a ma kɛ jaburu ye a to yen n'a ma baara kɛ a bilenman baara kɛ a fa n'a ba n'a baara kɛ a furumuso ye n'i ma baara kɛ o ta k'i to yen muso ko fɛn de ka di muso ye baayɛrɛ de ka di muso ye koyi i n'a sɔn i yɛrɛ ye n bɛ min f'i ye a ti mɛn o n bɛ min f'i ye wagabɔnjugu ani i k'a dɔn bingalikɛlajugu n'i y'u ka la sosi ye kabako don n'olu ye wari di daminɛ muso ma a bɛ kɔnɔ k'a bɛ ban o de bɛ caman fɛ u bɛ wari de di ka tila k'i ti k'i kɔ bɛ biridi bi Dakar nafolo n'a fɔ ni Ala y'i ci e ni taagaze kɛbaaw ka ɲɔgɔn kunbɛn la sosi la i ka baara banna olu ni charbon de bɛna kuma bɛɛ a banna Ala k'an kunna diya Ala k'an kunna diya i k'a dɔn ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Lajɔsi ne bɛ foli aw i k'a dɔn douane olu ka min ye Sankumɛ n b'a daminɛ u ka maa ɲɛmaaba la Amadu Konate ka taa se aw ka dɔn Jagili Jakite ma Abudramani Jakite lasi n'o bɔra ye Fode Kone an b'a fɔ douanier don n'o bɔra ye Tumani Jara an b'o ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka Usmani Seka n'o bɔra ye Sunkura Fane an b'ale fɔ douane na ka foli ani tani k'o lase sanga ani waati min ye aw ka dɔn Ibrahima
Fili an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Ibrahima Fili Sumare an b'a fɔ Kati douane na ka Mamadu Sumare Kati douane na an bɛ Kati douane maa bɛɛ lajɛlen fo o y'an ka dugu douane Lasi n'o bɔra